हमारे जो भी पूर्वज लोग खाने का टाइम तकलीफ हुआ था ना, उस टाइम ये खोद के ये लोगों ने खोज किया कि इसे भी खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। ट्राई कीजिए। ये बहुत ही तीखा होता है और एक हादसा भी हुआ हमारे मिस्टर में। কাল আস্তে আস্তে তো আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। সত্যি ভিউটা এমন না, মনে হচ্ছে বারবার ছবিই তুলি। স্ন্যাক্সে আমাদের দিয়ে গেছে এখানে মোমো। मृगलाई मैले ताकेको होइन, मायालाई ताकेको, रेशम फेरि रेशम फेरि। সুপ্রভাত, আজ 14ই ডিসেম্বর 2025। অফবিট কালিম্পং সিরিজের আরও একটা ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম। আজ আমরা আছি কালিম্পংয়েরই একটা অফবিট গ্রামে, যেখান থেকে এইরকম কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাওয়া যায়। কালিম্পংয়ের এই অফবিট গ্রামটার নাম হচ্ছে দারাগাঁও, বার্মেকের খুব কাছে। এখানে আপনারা কিভাবে আসবেন, কোন হোমস্টেতে থাকবেন, আর আশপাশে কী কী জায়গা ঘুরে দেখবেন, সমস্ত তথ্য থাকছে এই পর্বে। যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। শুরু করা যাক অফবিট কালিম্পং সিরিজের আরও একটা নতুন পর্ব। অফবিট কালিম্পং সিরিজের আগের পর্বে আপনারা দেখেছিলেন আমাদের দুদিনের খারকাগাঁও ভ্রমণের গল্প। স্ক্রিনের ওপার থেকে সঙ্গী হয়েছিলেন এক রোমাঞ্চকর ট্রেকের, যার মাধ্যমে আমরা দেখেছিলাম পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে থাকা পঞ্চমী ওয়াটারফল, রাস্ট ব্রিক্স ওয়াটারফলস এবং খাংসি গুহা। আগের পর্ব না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখে নেবেন, আমি ডেসক্রিপশন বক্স আর আই বাটনে লিংক দিয়ে দেব। দারাগাঁও যাওয়ার জন্য আমাদের সফর শুরু করব সেই খারকাগাঁও থেকে। সুপ্রভাত, আজ 13ই ডিসেম্বর 2025। আমি এখন আছি কালিম্পংয়ের অফবিট একটা গ্রাম খারকাগাঁওয়ে। যারা আগের এপিসোড দেখেছেন তারা জানেন, গত দুদিনে আমরা স্টে করেছিলাম খারকাগাঁওয়ের খান্নুইয়াং হোমস্টেতে, বা বলা ভালো হবে নিমেশ ভাইয়ের হোমস্টেতে। আজকে নিমেশ ভাই আমাদের কালিম্পংয়েরই অফবিট আর একটা গ্রামে নিয়ে যাচ্ছে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে দারাগাঁও। এখন দুপুর 1টা বাজছে, আমরা এখান থেকে রওনা দিচ্ছি দারাগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। দারাগাঁও যাওয়ার আগে আমরা যাব কালিম্পং বাজার। নিমেষ ওর গাড়িতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। দারাগাঁও যাওয়ার আগে আমরা একবার কালিম্পং মার্কেটে এলাম। এখান থেকে আমরা এখানকার লোকাল কমলা লেবু নেব, আর এখানে যে বড় কোয়ার রসুনটা পাওয়া যায় সেটাও নিয়ে যাব। নিমেষ ভাইও আছে আমাদের সাথে। আমরা গাড়ি পার্ক করে এখানে এলাম। देखने में चेरी जैसा है पर ये बहुत ही तीखा होता है और एक हादसा भी हुआ हमारे मिस्टर में। इतना ही साइज दिया था गेस्ट को, इतना ही साइज दिया था गेस्ट को और चेरी समझ के खा लिया। 5 मिनट पूरा दिमाग खराब हो गया था। एक कपल्स था और गेस्ट में इतना ही साइज था, चेरी जैसा दिखता है ना ये, पर ये तो लंका बोलते हैं बंगाली में, पर यहाँ का एथेंटिक लोकल नेम है डल्ले, डल्ले खोरसानी। तो ये चेरी समझ के हमारे होमस्टे में उधर खा लिया था। तो बहुत मुश्किल हुआ 5 मिनट। कान से धुआं निकलने लग गया। बहुत तीखा है ना, बहुत। तो गाइस अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ ये अभी लोकल का एथेंटिक चीज़ है, जो जैसे तोंगबा आपने सुना है, वो तोंगबा का ये एक मसला है। इसका आपको दिखाऊंगा। इसका नाम है मोर्चा। अगर ये डालेंगे तो तभी नशा आएगा। तो बहुत सारा है तोंबा, पर इस ये मर्चा लगाने से ही नशा आता है और ये लोग खुद घर में होममेड करते हैं। ये बनता किससे है? ये बनता है बहुत सारे चीज़ है, अभी यही आंटी लोगों को ही पता होगा, पर इससे ही है जो फ्लेवर आता है और ये इससे ही आपका वो नशा आता है। अच्छा। पूरा ऑर्गेनिक है, केमिकल वाला नहीं होता है ये। यहाँ पे 2 टाइप है। यहाँ पे आपका मिलता है फाला कट्टा का सब्जी और यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक जो पहाड़ का ही है। तो 2 साइड है। हाँ जी। और पहाड़ में इस साइड पहाड़ का जो भी सब्जी है ये लोग इस साइड में मिलता है, और इधर फाला कट्टा बोल के एक प्लेन्स में है जगह। ये वाला जो मार्केट हाँ जी, हम छोड़ के जी आए। जी जी नहीं, इसके बगल में है ऑर्गेनिक मिलता है वहाँ पे। सो वहीं पे जाते हैं तो लहसुन देखने के लिए। কালিম্পং মার্কেটে যেই জায়গায় অর্গানিক সবজি পাওয়া যায়, নিমেষ আমাদেরকে সেই জায়গাটাতে নিয়ে যাচ্ছে। ये नीचे का अंडर रूट है, हाँ। मतलब स्क्वैच का इसका अंडर रूट का है ये। अच्छा। ये खोद के निकाला जाता है। हमारे जो भी पूर्वज लोग खाने का टाइम तकलीफ हुआ था ना, उस टाइम ये खोद के ये लोगों ने इसका
मतलब इन्वेंट तो नहीं बोल सकता हूँ, पर खोज किया कि इसे भी है। खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। तो ये अभी बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा, और इसका कभी भी मतलब कोई भी शुगर वाला पेशेंट हो या हाई प्रेशर, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর নিমেষ আমাদের নিয়ে গেল এখানের একটা লোকাল ডিশ ট্রাই করার জন্য। इसका नाम क्या बोला? फम्बी। हम्बी। फम्बी और फम्बी, ये फम्बी। फम्बी ये दार्जिलिंग में भी नहीं मिलता है, अच्छा। सिक्किम में भी नहीं मिलता है, सिर्फ कालिम्पोंग में होता है। जो ये मतलब आपका ये मूंग दाल बोलते हैं, उसका बनता है। ट्राई कीजिए। इसका थोड़ा टेस्ट अलग सा ही है। अलग सा है लेकिन हाँ। अच्छा है। ये मसाला वगैरह के लिए अच्छा लग रहा है। ডালের চাটনি মাখানো ফাম্বি প্রথমটায় খেতে ভালোই লাগছিল, কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম কতটা ঝাল। इसका अलग सा टेस्ट होता है। আমরা একটু আগে ফাম্বি ট্রাই করলাম, টেস্ট খুবই ভালো, কিন্তু ডালের একটা চাটনি দিয়েছিল খুবই ঝাল, আমাদের ঠোঁট জ্বালা করেছে। এখন আমরা লাফিং ট্রাই করব। কালিম্পং মার্কেটেই লাফিং খাওয়ানোর জন্য নিমেষ একটা জায়গায় নিয়ে এলো। এই শপটার নাম হচ্ছে ইয়োলো লাফিং। আমি এর আগে কোনো দিন খাইনি। इसको खा के हंसना पड़ेगा। लाफिंग इसको खा के हंसना इसको खा के हंसना पड़ेगा। पर जब हमने ट्राई किया फम्बी, बहुत ही तीखा था। जब ये होता है बहुत ही तीखा होता है। वो तो टेस्ट मेरा अच्छा था, ये लेकिन जल गया। मेरा भी जल रहा है। बहुत जल गया। और ये फिर से लाफिंग ट्राई करने वाला है। इसके अंदर बहुत ही सारा रेसिपी लगाया होता है, जैसे मामा आपका छोटा छोटा वो क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन। यस यस, सोयाबीन थोड़ा फ्राई करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके बनाते हैं। अच्छा अच्छा। थोड़ा सॉस लगा के, तो अच्छा होगा। লাফিং এর বেসটাও তৈরি হয় মুগ ডাল থেকে, তার উপর বিভিন্ন প্রকারের সস, সোয়া চাংস, ফ্রাইড ওয়াইওয়াই প্রভৃতি দিয়ে তৈরি হয় এটা। देखेंगे तो पहचान जाएंगे। जरूर आना, अगर लड़की लोग पसंद करते हैं तो अच्छा ही होगा। जी। লাফিং এর টেস্ট ফাম্বির থেকে অনেকটাই বেটার লাগলো, তবে এটাও প্রচুর ঝাল। চারিদিক খুঁজেও সেদিন পাহাড়ের লোকাল রসুন পাইনি, মার্কেটে শুধুমাত্র চাইনিজ রসুন অ্যাভেলেবেল ছিল। আর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর পাহাড়ের লোকাল কমলা লেবু খুঁজে পেলাম, এগুলোর দাম নিল 130 টাকা ডজন। আমি বাড়ির জন্য 3 ডজন নিয়ে এসেছিলাম, বেশ মিষ্টি কমলা। लाइट को इसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है। কালিম্পং মার্কেট ঘুরে নিমেষ ভাই আমাদেরকে এই জায়গাটায় নিয়ে এলো। এটা হচ্ছে রামধুরা ভিউ পয়েন্ট। সুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাওয়া যাচ্ছে, একটু একটু মেঘে ঢেকে দিয়েছে যদিও। এখন বিকেল 5টা বাজছে, আমরা এইমাত্র দারাগাঁও এসে পৌঁছালাম। এই হোমস্টেটার নাম হচ্ছে প্রিয়াংশু হোমস্টে। আমি রুম দেখাচ্ছি। এখন সানসেটের টাইম, দেখুন কি অপূর্ব লাগছে। এইদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তবে সামনে পাইন গাছ আছে কিছু, সেই কারণে গার্ড হয়ে গেছে। একটু উপরে গেলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে। আজ তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজকে আর যাব না, আগামীকাল সকালে যাব। আর এই ব্যালকনিটা দেখুন, বিশাল সাইজের ব্যালকনি। এখানে এটা হচ্ছে আমাদের আজকে থাকার ঠিকানা। ফোর বেডেড রুম। ওয়াশরুমে ঢুকে সামনেই বেসিন, আয়না, উপরে গিজার। এই জানলা থেকে বাইরে সুন্দর পাহাড়ের ভিউ পাওয়া যায়। ডিসেম্বর মাস, সূর্য ডুবছে আর সামনেটা অসাধারণ দেখতে লাগছে।
এটা এনাদের কিচেন কাম ডাইনিং এরিয়া। হোমস্টেতে পৌঁছে সন্ধ্যায় আমরা লাঞ্চ করেছিলাম। মেনুতে ছিল গরম ভাত, পাঁপড় ভাজা, ডাল, আলু ভাজা, রাই শাক এবং ফিশ কারি। বাঙালিদের মাছের প্রতি যে কতটা প্রেম তা এনারাও অনুভব করেছেন, তাই অল্টারনেটিভ ডেতে একঘেয়ে ডিমের কারির বদলে মাছের আয়োজন। এখানের খাবার দাবার বেশ সুস্বাদু। সন্ধ্যার স্ন্যাক্সে আমাদের দিয়ে গেছে এখানে মোমো আর চা। প্রচন্ড ঠান্ডায় বসে এই গরম গরম মোমো আর চা বেশ লাগছে। ডিনারের মেনুতে ছিল রুটি, চিকেন কারি, স্কোয়াশের সবজি আর আলু ভাজা। প্রত্যেকটা খাবারের স্বাদ যথারীতি দুর্দান্ত। ডিনার করে আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে হবে। আগামীকাল ভোরে উঠে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর রঙের খেলা দেখব। ডিসেম্বর মাস, প্রচণ্ড ঠান্ডা। আমরা সকাল 5টার সময় ঘুম থেকে উঠে একটু ফ্রেশ হয়ে 5:30টার মধ্যে এই জায়গাটায় চলে এসেছি। এই দৃশ্যটা আমি খুব কম হলেও 11 থেকে 12 বার দেখেছি, কিন্তু যতবারই দেখি এই দৃশ্য পুরনো হয় না। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে আজও মনে হচ্ছিল ঠান্ডা লাগছে, যাব না, তবে এই দৃশ্যটা মিস করার মতো না একেবারেই। আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত ভোরবেলায় উঠে এই দৃশ্যটা এক্সপিরিয়েন্স করেননি, অবশ্যই করবেন। যেই জায়গায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় সেই জায়গায় কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর রঙের এই খেলাটা দেখা কিন্তু ম্যান্ডেটারি। এই দৃশ্য আপনি না দেখলে আপনার ট্রিপ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা তো সকাল সকাল উঠে এসেছি, নিমেষকেও ওঠালাম, নিমেষ নিয়ে এলো। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं हिमालय पार्क, जो डारा गांव के सामने है। और ये मेरा आज बहुत ही दिन और फर्स्ट है मेरा यहाँ से सुबह लाल कंचनजंगा दिखने का। और आपने इस आगे वीडियो में शायद देखा ही होगा। तो मेरा आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है डारा गांव से। होम स्टे से तो देखता था, पर हिमालय पार्क कभी भी नहीं आया था देखने के लिए। सो आज मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ यहाँ से सुबह लाल कंचनजंगा दिखने का। हमारे लोग जानना चाहते हैं कि हमको तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, आप लोगों को कैसा लगता है? जब मैं इस टूरिज्म में आया ना, इसका भी वैल्यू मुझे तभी पता चला। जैसे हम प्लेन्स में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल देखते हैं, गाड़ी नए नए जी पूरा सुपर कार्स देखते हैं, तभी हम लोगों का मतलब एक्स्ट्रा फील होता था। जी जी पर जब मैं इस टूरिज्म में आया तभी पता चला कि अरे ये भी एक हम लोगों के लिए तो एक कोहिनूरी है, सभी के लिए। जी और जो कंचनजंगा को पसंद करते हैं, एक फ़ैन है, प्रार्थना करते हैं। और हम इसको स्लीपिंग बुद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत एंजॉय किया, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। নিমেষ ভাইয়ের ফিলিংস আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। ওর সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা ছিল, ও আগে ফিল করতো না, কিন্তু যখন ও ট্যুরিজমে এসেছে আরও মানুষের সাথে দেখতে শুরু করেছে কাঞ্চনজঙ্ঘার শান্তি, কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা, ও নিজেও ফিল করতে শুরু করেছে। আমাদের বাড়ির কাছাকাছিও কিন্তু এইরকম অনেক জায়গাই আছে যেগুলো আদতে খুবই সুন্দর, কিন্তু আমরা দূরে বেড়ানোর চক্করে সেগুলোকে মিস করে দিই। এই জায়গাটার নাম হিমালয় পার্ক। প্রিয়াংশু হোমস্টে থেকে জাস্ট 5 মিনিটের হাঁটা। হোমস্টে থেকেও ভিউ আছে, ফিরে দেখাচ্ছি। আপনারা এই ভিডিওটাতে দেখেছেন যে নিমেষের গাড়ি কিছুক্ষণের জন্য চালিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এটা একেবারেই অ্যালাউড না। ও আমার অনেক দিনের বন্ধু, তাই মজা করে একটুখানি চালিয়েছিলাম। কোনো ট্যুরিস্ট এখানে এসে ওকে রিকোয়েস্ট করবেন না প্লিজ, তার কারণ হচ্ছে এটা একেবারেই এখানে অ্যালাউড না। কাল আস্তে আস্তে তো আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছিল, আজকে বাইরে থেকে ভিউটা দেখুন। আর এইদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, এখানে একটা সিঁড়ি আছে, এখান দিয়ে কিছুটা উপরে উঠে গেলে ওখান থেকে ভিউটা পুরো ক্লিয়ার। এখানে কিছু পাইন গাছ আছে যেটার কারণে ভিউটা একটু আড়াল হয়ে আছে। আমি উপরে গিয়েও দেখাচ্ছি। এখান থেকে দেখুন একদম ক্লিয়ার কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ। নিমেষ ভাই এখন চলে যাবে, ট্রিপ আছে, আমরা গুড বাই বলতে এসেছি। আর নিমেষ ভাই বাই বলার সাথে সাথে একটা সুন্দর গান আপনাদের গেয়ে শোনাবে। ও খুব ভালো গানও গায়, আমি অনেক রিকোয়েস্ট করলাম, ও তারা আছে, তাও আপনাদের জন্য 4টে লাইন। रेशम फिरी री, रेशम फिरी री,
उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रे रेशम फेरि रे रेशम फेरि रे उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रे एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फेरि रे रेशम फेरि रे उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फेरि रे थ्याङ्क यू चलिए फिर मिलेंगे एकदम मिलते हैं फिर से मिलते हैं फिर से फिर आइए नेक्स्ट टाइम जरूर जरूर और कैसा लगा इधर में बहुत अच्छा लगा हमें গতকাল আমরা যে হোমস্টেটায় ছিলাম তার ওনার ইনি प्रवीण भाई नमस्कार इधर का ये जो मेरा लोकेशन जो है आपका ये डाँडा गाँव बर्मिक डाँडा गाँव है डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोंग और होम स्टे का नाम है प्रियांशु होम स्टे। जो मेरा ये प्रियांशु होम स्टे में आपका ये लंच से स्टार्ट होता है जी और आपका लंच में आपका ये आपका अंडा करी राइस दाल सब्जी सलाद ये मिलेगा और चाय स्नैक्स मिलेगा और रात को चिकन राइस और रोटी खाने से रोटी भी मिलेगा और सुबह ब्रेकफास्ट और बेड टी भी मिलेगा और आपका ये जो इंक्लूडिंग आपका ये फूडिंग लॉजिंग पर हेड इधर में जो मेरा होम स्टे में 1200 का है 1200 का रखें। फूडिंग लॉजिंग। अच्छा और आपका अगर कोई डायरेक्ट आए तो अप डाउन का लगभग सिलीगुड़ी से या एनजेपी से यहाँ का जो डिस्टेंस है कितना लगता है और रिजर्व में आएंगे तो आपको ये छोटा गाड़ी का आपका 3500 है और बड़ा गाड़ी का 4000 है और आपका ये फैसिलिटी है आपका शेयरिंग कार में भी आ सकते हैं और शेयरिंग में आपका ये सिलीगुड़ी से आपका ये कालीगंज तक भी शेयरिंग कार मिलेगा वहाँ से भी यहाँ तक शेयरिंग कार मिलेगा और शेयरिंग कार में आएंगे तो आपका मोटा मोटी मैक्सिमम 500 में यहाँ तक आता है यहाँ तक भी सही है शेयरिंग कार मिलेगा जी अच्छा लेकिन वहाँ से आपका ये सिलीगुड़ी से कालीगंज तक आना पड़ेगा बस स्टैंड तक फिर वहाँ से कार मिलेगा अच्छा ठीक है तो अगर कोई शेयर करने आए तो आपको कॉल कर लेगा आपको गाइड कर देगा जी, जी। आपका नंबर बोल दीजिए ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9933 801061